Hello world, it's Velma once again. Welcome to my YouTube channel, Velma Pasinon. Please like, subscribe, comment, and share, and press the bell for the notification. Riding the jeepney, heading home and unload my stocks. This is the first trip. We have a second trip because it's heavy to carry for one delivery, guys. So we need to have a second trip again. That's my shop. And Tess. Hi, Tess. Thank you, Git. Thank you. Ipasulod ko lang dayon. Ara. Oh, salamat gid kuya ba. Habla sinini, thank you kanang miunag. Wow. Oo, kay mabalik pa ako sa lawaan. Dito? Oo, kailan to bala to sa ibabaw. Oo, kay nagkulang bala tong tiles. Ay tama lang kay naka 30% man initalan. Ay kay dala na ini diri ho. 30% off? Oo, ay hindi man ako magbakal it regular ba. Oh. Kamahal-mahal nga daan. Okay, thank you, Gid. Oo, kay abrihan ko lang diyo. Amo na gani kay ang Ginoo kabaluman magtabo-tabo kay naging parahan ko man lang na siya Marvin sa highway. Ay, istorya sa pianon man ako mamay. Gabing ano man sang Ginoo nga nakakilala na magtabago nga sa pianon.